सजदों में रोना अल्लाह पाक हर बंदा बशर को अता नहीं करता। बेशक वो जिसे अपने लिए चुन लेता है उसे सबसे पहले इस अनमोल एहसास से मिलवाता है जो सजदों में रोने से आता है। इस खूबसूरत एहसास को महसूस करने के लिए किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर भी इस एहसास को हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग इस कुर्ब का लुत्फ़ पाकर भी नाशुक्री करते हैं, बल्कि उन्हें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए, लेकिन वो जल्दी ही अपनी चाहतें तलब करने के लिए दुआएं करते हैं। तब इस अनमोल एहसास से महरूमी उनका मुकद्दर बन जाती है और खुशनसीब होने का हक़ खुद से ही छीन लेते हैं। एक बार जब ये अश्क अल्लाह के सामने बहने लगे और ये हाथ मांगने के लिए अल्लाह के आगे उठने लगे, तो फिर अल्लाह कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और ना ही इन आँखों को किसी के सामने तर होने देता है। आंसुओं को ठहरने मत दिया करें, क्योंकि ये आंसू ही हैं जो तुम्हें सुकून दिलवाकर अपने रब से मिलवाते हैं। जब तुम सुकून की तलाश में दर बदर भटक रहे होते हो ना, तब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लुटाने के लिए तहज्जुद की राह दिखाता है। ये तकलीफ़ें, ये आंसू, ये तड़प तुम्हें खुद के करीब करने की अल्लाह की तरकीब भी तो हो सकती है। तुम मांगने में हद कर दो, अल्लाह देने में हद तोड़ देगा। वो तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की एक एक वजह जानता है। वो इनको अपने कुन से खुशियों में बदल देगा। बस वो चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो। यकीन रखो अल्लाह पर। जो तड़प तुम्हें जाए नमाज और दुआओं तक खींच लाई है, उसे बंदे को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। जब सब अल्लाह के हुक्म से है, तो तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठना बेवजह कैसे हो सकता है? उसके पास तुम्हारे इस बेचैन दिल की सभी राहतें हैं। वही हर गम की दुआ रखता है, क्योंकि वो मेहरबान है तुम पर। वो फरमाता है, जब ईमान वाले मुझे शिद्दत सब्र की इंतहा को पहुंचकर पुकारते हैं, तब मैं उन्हें हर घुटन से आज़ाद करके उनके दिलों को ठंडा कर देता हूँ। वो फरमाता है, तुम एक चीज़ के गुम हो जाने पर तड़प रहे हो, मैं कादिर हूँ, हर शय मैं वापस ला सकता हूँ। तुम दर्द का सजदा ज़मीन पर करते हो और तुम्हारी सदा सातवें आसमान तक जाती है। गुनाहों की माफ़ी मांगने के बाद ही तो खुदा की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ही से तो तहज्जुद का सजदा मिलता है। उस वक्त तहज्जुद के सजदे से ना तो सर उठाने को दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। जब तुम दर्द की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाते हो, तब वो रब तुम्हें तहज्जुद की राह दिखाता है। अल्लाह की आजमाइश में जब इंसान अपने रब के करीब होता है, तो उसको राहत मिल जाती है। जो अपनी खोज में लग जाएं, तो फिर दूसरों को खोजा नहीं करते। अल्लाह से इश्क इंसान को अपनी खोज में लगा देता है। कोई तुम्हें पसंद करे या ना करे, अल्लाह तुम्हें तुम जैसे भी हो वैसे ही पसंद करता है। कोई तुम्हें मोहब्बत के लिए चुने या ना चुने, लेकिन अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है। तो अब बताओ कि अल्लाह की मोहब्बत काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? देकर हमारे सब्र का अजर हमें शुक्र की नम आंखें देता है। वही तो रास्ते बनाता है अपने तक आने का। वही तो रुकावटें बनाते हैं तुम्हारे काम में, ताकि तुम उसके पास पहुंच सको। कुछ मांगने वालों की अदाएं ऐसी होती हैं जो उसे बहुत प्यारी लगती हैं, फिर वो उस अदा को बार बार देखने के लिए कबूलियत का वक्त बढ़ा देता है। कुन सब्र और कामल यकीन मांगता है, और जिसे चुन लेता है उन्हें नवाज देता है। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। उस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानियाँ आती हैं। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है, जैसे नामुमकिन को मुमकिन की उम्मीद मिल गई हो, बेसहारा को सहारा मिल गया हो, खुदा की मोहब्बत का किनारा मिल गया हो, तहज्जुद के सजदे का बहाना मिल गया हो, आंसुओं को दुआओं का हसारा मिल गया हो,
یقین کرو پوری دنیا مل کر بھی تم سے محبت کرے بھی اس رب کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو وہ یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ جب تمہیں صبر کا ہی نہیں پتہ تھا، اللہ پر یقین کے راستے کا ہی نہیں پتہ تھا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ سب سکھانے کے لیے اس وقت سے گزارا ہو۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ جب وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اپنے صبر کا اجر پا کر سر سجدے میں شکر سے چلا گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے میں سر جھکا تو ایسا لگے گا کہ جیسے رب مل گیا، اور اگر وہ مل گیا تو یہ جہاں مکمل ہو گیا۔ اور جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہیں مل جائے تو کیا ضرورت ہے تمہیں سہاروں کی؟ جب اللہ کا ذکر، لوگوں کی بے لوث خدمت اور اللہ کی عبادت تمہیں سکون دینے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ سکون اور راحت اسی کو ملتا ہے جو رب کے آگے سچے دل سے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ بھی اس وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی تو یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ ٹوٹا دل بھی جڑ جاتا ہے ایک سجدے میں گر کے۔ درد کا سجدہ اور عقیدت کی انتہا ہو اور رب نہ ملے ممکن ہی نہیں۔ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی کا یہ موڑ فضول ہے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں کہ وہ الہادی ہے، یعنی سیدھی راہ دکھانے والا؟ بند ہو گئے جب ہر راستے تمہارے لیے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تم پر کھلنا ہی تھا۔ وہ جو تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، وہ جو تمہارے ہزار گناہوں کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، جو دن بھر تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے۔ سوچو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دنیا کی آسائشوں کا راستہ چننا یا اللہ کی راہ پر چلنا، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے یا مایوس ہو کر بیٹھ جانا ہے، خوشیوں میں شکر گزار بننا ہے یا اللہ کو بھول جانا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے تمہارے آنسو بھی اللہ پاک کی رحمت پر حیران ہو جائیں گے۔ جائے نماز پر گرائے جانے والے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہاری پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ سجدے میں اللہ کو لگائی ہوئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔